Nalazim se u samom centru Valencije. Ime Čikastori. Čikastori je urednik emisije. Čikastori, puno te pozdravljam, puno sam vas gledao i to. Pre 2 dana stigao sam u Španiju. Posle boravka u Barceloni, vreme je da nastavim dalje. Danas se selim na Costa Blancu, u Benidorm, jedno od najpoznatijih letovališta u zemlji. Konačno, 10. dan putovanja donosi prvo potpuno vedro i sunčano jutro. Idealni su uslovi da ubrzam tempo i nastavim veliku turu oko španske obale. Cilj je jednostavan, spustiti se na jug, okrenuti ka Portugalu i zatvoriti ceo krug. Iz Barcelone krećem ka Tarragoni i vozim autoputem. Zatim spuštam gas ka Valenciji, gde ću provesti nekoliko sati. Nakon toga prelazim na magistralu uz obalu i nastavljam prema Benidormu. Ukupna relacija za danas je 500 km. Autoput, odnosno autopista Mediteran, skraćeno AP7, od Barcelone do Tarragone, jedna je od najfrekventnijih saobraćajnica u Kataloniji. Trasa prati obalu, ali ne ide potpuno uz more. Većinom je povučena u unutrašnjost. Put je širok, ravan, dobro održavan i danas na njemu nema puno vozila. Ovo je klasičan autoput, idealan za brzo, jednostavno i bez komplikacija napredovanje ka jugu, ali i bez mnogo spektakla. Prolazim pored Tarragone, grada koji je u vreme Rimskog carstva nosio naziv Tarraco i bio glavni grad rimske Hispanije. Danas je ovo mesto prepoznatljivo po rimskom amfiteatru, forumu i akveduktu. Tarragona je i velika mediteranska luka, univerzitetski centar i popularno letovalište. Poznata je po širokim plažama, lepoj obali i starom gradu koji je pod zaštitom UNESCO. Prolazim pored Tarragone, ostavljam ovaj istorijski grad iza sebe i nastavljam dalje ka jugu. U nastavku videa obrađujem 2 teme, najpre špansku obalu, a zatim vas upoznajem sa Valencijom. Između te 2 stvari pravim pauzu i pokazujem vam jedno lepo mesto. Like, share, subscribe. Naravno, to nije sve, jer će još zanimljivog biti u ovoj epizodi. Španska obala se prirodno deli po poznatim kostama koje pružaju veliki kontrast pejzaža. Costa Brava, u prevodu divlja obala, proteže se na severu Katalonije, od francusko-španske granice pa do Lloret de Mara. Poznata je po kombinaciji stenovitih litica, skrivenih uvala i plavog mora. Mesta poput Lloret de Mara i Tossa de Mara privlače milione turista, dok se između njih pružaju pejzaži borovih šuma i strmih obala. U prethodnoj epizodi prikazao sam Barcelonu. Costa Barcelona je obalni pojas koji obuhvata gradske plaže Barcelone i obalu severno i južno od grada. Sve do Costa Brave na severu i Costa Dorade na jugu, gde se ja sada nalazim. Costa Dorada ili Zlatna obala poznata je po peščanim plažama i mirnim letovalištima. Centar ove rivijere je Tarragona. Upravo izlazim iz Katalonije i ulazim u provinciju Valencija. Ovde je sada Costa de Lazahar, obala narandži, za koju kažu da je mirna i zelena. Uskoro ću napraviti pauzu pa onda nastaviti za Valenciju. Taj grad ima svoju obalu, Costa de Valencia, koja je urbana i turistički razvijena. Dalje prema jugu proteže se Costa Blanca, to jest bela obala, sa poznatim letovalištima kao na primjer Alicante i Benidorm, moje današnje odredište. U Španiji postoje još 3 rivijere, odnosno obale, o tome malo kasnije. Evo mi na kratkoj pauzi, negde na pola puta između Barcelone i Valencije. Vožnja je bila opuštena, autoput je odličan. Izabrao sam ovo mesto jer se nalazi tik uz more.
Nalazim se kod Oropesa del Mar, u blizini grada Castellón de la Plana. Puštam dron. Ovdje Costa de Lazahar pokazuje svoj pravi ambijent. Bazeni i golf tereni s jedne strane i Tirkizno more s druge. Obala krivuda i vodi prema drugim mestima ove lepe rivijere. Od polaska na ovu mototuru do sada prešao sam tačno 2500 km. Da pogledam kako je stanje guma nakon pređenih 8000 km od montiranja. Čini mi se da su u dobrom stanju. Evo pogledajte i stanje zadnje gume. Sasvim korektno za pređenih 8000 km. Pritisak u gumama držim 2,9 bara. I prednja i zadnja. Tako je po fabričkoj specifikaciji. Sljedeća destinacija, Valencija. Do Valencije još 180 km. Iz Barcelone za Valenciju ne mora nužno da se ide samo autoputem AP7. Postoje 3 alternative koje prate obalu i nude potpuno drugačiji doživljaj puta. Najpoznatija je magistrala N340, koja prolazi kroz mesta Sitges, Tarragonu, Peniskulu, Castellón i tako dalje. Ovaj put je sporiji, ali je za vožnju daleko zanimljiviji. Druga opcija je kombinacija puteva N340 i C32. Brže se izlazi iz Barcelone, a zatim se priključujete na obalnu magistralu, što je dobra ravnoteža, brzine i lepih pejzaža. Postoji i treća varijanta, vožnja lokalnim putevima tik uz more, ali samo u kraćim deonicama, jer obalu prekidaju mesta, marine i turističke zone. U svakom slučaju, put do Valencije može biti brz, ali i vizualno impresivan. Zavisi samo koju rutu odaberete. Ja sam se odlučio za najbržu, jer ću se u Valenciji dosta zadržati zbog snimanja. Odavde pa nekoliko kilometara nadalje na vidiku će mi biti gusti crni dim sa leve strane. Ne znam šta je u pitanju. Do Valencije imam još 71 km. Ako vas interesuje kako se živi u Španiji, reći ću vam. Španci žive opuštenije nego većina Evropljana. Vreme se ne juri, a druženje, kafa i obrok su bitan deo dana. Ljudi su otvoreni, komunikativni i vole da borave napolju. Na obali je klima blaga, mnogo sunčanih dana i to direktno utiče na kvalitet života. Zbog toga je život na moru znatno prijatniji nego u unutrašnjosti. Plate su niže nego u Nemačkoj ili Švajcarskoj, ali su troškovi generalno racionalniji. Turizam, ugostiteljstvo i usluge dominiraju obalom. U velikim gradovima ima više poslova u IT-u, industriji i logistici. Troškovi života zavise od regiona. Madrid i Barcelona su skuplji, dok se u manjim mestima i priobalnim gradovima živi mnogo povoljnije. Hrana je pristupačna, javni prevoz dobro funkcioniše, a zdravstveni sistem je jedan od najboljih u Evropi. Autoputevi su odlični, magistrale duž obale su prelepe za vožnju motorom. Evo me u Valenciji, vozim već neko vreme kroz grad i mogu reći da je prijatan za vožnju motora. Za motocikliste je veliki plus to što grad ima mnogo preglednih bulevara, pa se lako kreće. Saobraćaj je primetno smireniji nego u Barceloni. Manje nervoze, manje naglih kočenja, a vozači generalno imaju više strpljenja. Skuteri i motori su veoma česti, tako da je vozač dvotočkaša, potpuno, ono kako se kaže, kod kuće. U centru ima uskih starih ulica, ali ništa komplikovano. Parkiranje je jednostavno, Valencija ima dosta obeleženih motozona, posebno u starom gradu i oko turističkih delova. Stigao su u Valenciju, parkirao ovdje motor. Idem malo se prošetam kroz centar grada, onda ću svratiti na kafe pauzu. Ipak odlučujem prvo da napravim kafe pauzu. Kapućino i da vidimo kakva je ocena. Nalazim se u samom centru Valencije. Stigao sam do centra Valencije, veoma lako, avenije su široke i prilično dobra signalizacija. Kapućino i Coca-Cola, 5,5 evra. Ova zgrada ovdje je muzej keramike. Valencija je sa 700.000 stanovnika treći po veličini grad u Španiji
iza Madrida i Barcelone. Grad je spoj starog i novog, tradicije i modernizma, kao i različitih stilova arhitekture. Sunce ovde sija čak 300 dana godišnje. Zimi nije hladno, a kiša jako retko pada. Nalazim se u centru Valencije i odmah se vidi da je ovo veliki i živ grad. Ulice su pune ljudi, a oko mene su zgrade u klasičnom španskom stilu. Fasade su u toplim bojama. Centar je kombinacija starog i modernog. Valencija na prvi pogled deluje praktična, uređena i pogodna za boravak. A sada krećem dalje da obiđem najvažnije tačke u centru i da vidim zbog čega je ovo jedan od najposećenijih gradova na obali Španije. Nalazim se na trgu de la Reina, jednom od glavnih trgova u Valenciji. Ovde je uvijek živo. Kafići puni, turisti šetaju. Trg je okružen starim zgradama, restoranima i prodavnicama. Sve je lepo uređeno i tipično španski. Najdominantniji je pogled na katedralu Valencije i njen poznati toranj Miguelet, koji se diže iza cijelog kvarta. Odavde kreću gotovo sve najvažnije gradske rute, pa je trg de la Reina idealna tačka za orijentaciju. Ovo je srce grada, uvek prometno, lako dostupno i odlično mesto da se započne obilazak starog grada. U glavnoj gradskoj katedrali, izgrađenoj u 13. veku, nalazi se čuveni Sveti Gral, odnosno posuda iz koje je Isus Hrist pio na tajnoj večeri. Prema jednom predanju, Sveti Gral je došao u Valenciju iz Rima, ali kada su muslimanski vladari preuzeli kontrolu nad Španijom, vekovima je bio sakrivan da bi u grad bio vraćen tek 1427. godine. Ono što Valenciji daje poseban šmek je njena spontana ležernost, koja se retko gdje može vidjeti u drugim velikim gradovima. Stari grad u Valenciji je poznat i pod nazivom El Carmen. 1957. godine reka Turija je poplavila Valenciju i nanela gradu ogromnu štetu. S obzirom da to nije bio prvi put da je reka plavila grad, vlasti su odlučile da odobre projekat kojim će se skrenuti njen nepredvidivi tok, pa je tako Valencija dobila 10 km zemlje na kojoj su od 1980. do 2005. godine izgrađeni parkovi, muzeji i drugi kulturni sadržaji. Na kraju parka nalazi se građevina koja nosi naziv Grad nauke i umetnosti. U okviru njega nalazi se muzej, bioskop, koncertna dvorana, opera, botanički vrt i akvarijum. U akvarijumu Okeanografiko može se vidjeti čak 45.000 životinja. Plaže u Valenciji su razlog zbog kojeg mnogi posećuju ovaj španski grad. Karakteristično za plaže na Costa de Valenciji su beli pesak, čisto more i veliki broj sadržaja. Sve su blizu centra i lako dostupne bilo motorom, biciklom ili tramvajem. Gradska plaža duga je preko 5 km i celom dužinom privlači kupače. Podeljena je na nekoliko manjih, bez ograničenja jasnih razlika, više kako bi se razlikovao određeni deo ovih 5 km plaža u nizu. Najpoznatija je plaža Malvarosa, široka, dugačka i uvek živa, sa šetalištem, punim kafića i restorana. Odmah pored nje je plaža Las Arenas, gradska plaža tik uz marinu. Voda je bistra, osim u špicu sezone kada je plaža puna kupača. Ako želite nešto mirnije, samo nekoliko minuta severnije nalazi se plaža Patacona, koju više koriste lokalci. Nalazim se ispred Plaza de Toros, arene za borbu bikova u centru Valencije. Izgrađena je u 19. veku i izgleda kao pravi rimski amfiteatar. Ovdje se danas održavaju koride, posebno tokom festivala Falas. Kada nema borbi, arena se koristi za koncerte i velike događaje. Završio sam posjet ovog lepog grada. Nastavljam dalje prema Benidormu, još nekih 2 sata vožnje. Ići ću sada malo
pored mora, neću autoputem. Od Barcelone do Valencije vozio sam 350 km, a sada od Valencije do Benidorma imam još 150 km. Dosta ljudi putuje na Majorku, Ibicu, Barcelonu i Madrid, ali nažalost malo njih, makar sa ovih prostora, ide u Valenciju. Ako planirate put u Španiju, možda je ovaj grad pravi izbor za vas. Valencija je nekad bila glavni grad Španije i stoga je pravo žarište umetnosti kao i mesto prepuno istorijskih znamenitosti, turističkih atrakcija i plaža koji privlače turiste svih ukusa i potreba. Valencija je mediteransko mesto, tako da možete očekivati sunčano i toplo vreme tokom većeg dela godine. Da bude precizniji, sezona kupanja traje ovde nekih 4-5 meseci, od juna do oktobra. Iz Valencije sam izašao na lokalni put CV 500. Ovaj put praktično vodi pravo kroz prirodni rezervat Albufera. Sa desne strane je istoimeno jezero, najveće slatkovodno jezero u Španiji. Ovde je voda praktično u ravni sa putem, pa izgleda kao da vozim tik uz samu površinu. Do mesta Les Palmeras pratim jednu liniju asfalta kroz borovu šumu i brojna naselja. Ovo je onaj deo obale koji nije turistički prenatrpan, pa je vožnja lagana. Stajem na pumpu. Kupio sam benzin, 1 litar, 1,5 euro. Vožnju nastavim dalje, vozim kroz španska letovališta ispod Valencije. Ovo je mesto El Perial. Tú y yo en un pequeño shop compramos una bolsa de globos. Al día siguiente los dejamos ir hasta que de a uno vimos partir. En la base el software chispea, tintinea un mensaje y algo allá afuera flotando en el cielo de verano. 99 globos se alejan. Put CV500 je idealan da osjetite onu pravu mediteransku atmosferu na motoru. Pošto ja želim da što ranije stignem u Benidorm, kako bi se kupao u moru, izlazim ponovo na autoput. Pretičem jednog motoristu i nastavljam vožnju kroz tipičan mediteranski pejzaž. Kako se približavam Benidormu, teren postaje brdovitiji. Ulazimo u jedan potpuno drugačiji deo Španije. Ovo sada je provincija Alicante koja je poznata po plantažama narandži. Autoput prati istočnu obalu Španije. Pejzaž je dinamičan. Pored puta se izdižu planinski masivi Sierra de Galinera. Nakon izlaska iz tunela predano će se ukazati Costa Blanca, obala koja je poznata po svetlim pesku, vedrijem nebu i lepoj klimi tokom cijele godine. Pojavljuju se obrisi Benidorma, visoke zgrade koje deluju potpuno neočekivano nakon toliko kilometara vožnje kroz brdovito područje. To je znak da se približavam jednoj od najpoznatijih turističkih destinacija u Španiji. Stižem u Benidorm i ovde ću provesti 2 dana. Hotel sam rezervisao preko Bookinga u drugoj ulici od plaže, što znači da ću imati brzi pristup moru, ali i mirno okruženje za odmor. Nakon više dana vožnje ovo će biti pravi mini predah. Iskoristit ću vreme za šetnju promenadom, uživanje na plaži i za istraživanje grada. U narednoj epizodi planiram da detaljnije pokažem šta ovaj grad nudi. Plaže, restorane, vidikovce i sve ono što ga čini posebnom destinacijom na Costa Blanci. Nakon boravka u Benidormu nastavit ću put ka Malagi, a ova 2 dana poslužit će da napunim baterije i uživam u lepoj mediteranskoj klimi. Stižem ispred hotela. Ulazim u dvorište hotela El Palmeral. Najprije ću da se prijavim na recepciji, a onda ću motor ostaviti u podzemnoj garaži. Hotel se nalazi u mirnoj ulici, moderan je, čist i udoban. Doručak je uključen u cenu. Bravo, ja sam čeka story. Čeka story. Pored bezbednog parkinga u unutrašnjem dvorištu, hotel nudi parking u podzemnoj garaži, što je velika prednost za sve koji dolaze motorom ili autom. Ovo znači da je moj motor sada potpuno zaštićen. Soba je prostrana, sa jedne strane je pogled na plažu Poniente, a sa druge je pogled na grad. Ovde imam i izlaz na terasu. Pošto sam se raspremio u sobi, vreme je za plažu.
Dugačka pešana plaža. Gledate serijal Pirineros. To bi bilo sve za danas, hvala na pažnji i svako dobro.